Hello, welcome back to my channel. আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। Ma'am vacation kamay toriye khusa se mom tori nasi khusa se do ma'am nasi di ei na bazar thoge আজি বহুত টিকটিকা গৰম মানে এইকেইদিন 3 দিন ধৰি পৰা মানে টিকটিকা গৰম দি আছে আৰু কতো ওলাব খাওঁ হোৱা নাই মানে ৰ'দটো দেখি সো আজি মানে খুৰীহঁতৰ ঘৰত ভাত খাব মাতিছে সেইকাৰণে অলপ বজাৰ ওলাই যাওঁ কিবা কিবি কিনিবলৈও আছিলে খুৰীহঁতৰ ঘৰতো যাবলৈ আছে ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯣ ꯆꯥꯏꯖꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯁꯨ ꯀꯧꯔꯤꯅꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯠꯇꯦ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯕꯖꯥꯔ ꯅꯍꯥꯛ ꯊꯣꯛꯎꯒꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯀꯣꯇꯣꯟꯒꯤ ꯐꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯆꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ কটনকি ট্ৰাউজাৰ আমাক তৰগা সিম্পল ড্ৰেছ এটা পিন্ধিলোঁ কটনৰ চব চ' এতিয়া ওলাম আৰু অকলে যাম আজি তাইক মোৰ ভণ্টিজনী নকওঁ আৰু তাই বোলে ঘৰত আজি খানা বনাব ma'am inaw pidu dehydrate na o chalani kaya di ma chak thong pali ta hai adugi to ma'am ai kai chali to ma'am da hak ulage to video to bhal lagile hokole like share subscribe kobo na parbo ma'am video se nungai bi di like share subscribe to kabi ganu to ma'am hawsi ma'am kusa se ure na lore sidi bazar chakani khangdamina mokok su samsul thore ado samja thado ga chatoise ei ngamarai duna chot na supun khale যেহেতু মই আজি বজাৰ যাম বুলি নাজানো ৰাতিপুৱা চুলিও ধুই দিলোঁ আৰু চুলিটো শুকুৱাই নাই তথাপিও মই চুলি যে মেলি পেলাই যে মই যাম মানে গৰমৰ মোক খাওঁ খোৱা নাই সেইকাৰণে চুলিটো একেবাৰে ভিজা বান্ধি দিলোঁ আৰু চ' গাইজ মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মই ক'ত গৈ আছোঁ ভাইটি होलसेल जवरे होलसेल ले फी खा मिटा लो सी होलसेल दुकान नो मैम दो सी लौरी सी अनो बोला ए मैम गरम केने का खुरा शॉपिंग तब लौरे हजी आइसक्रीम खा चाहिए अखोगी एग्जाम की आइसक्रीम दिए एगिना अखोगी शेक तो पूरी को तो मैम लेंसी शॉपिंग करा हो रही सजनी कारणे आइसक्रीम लो आम कारणे शेक ललो मैम बता लौरे हजी जुम हल्ली एदो ले एदो हजी दो चार चाकोरी मोदे चलनी चाबा दो मैम वीडियो से नुंगाई लाइक से सब्सक्राइब तो काबी गनो दो मैम ए बाजार के पोरी मैम दा खरा उल्लागे दो होलसेल दे प्रोपनी ना खरा दे होंगे बको दो अस्से पोरे ए से कॉटन की नाइटी तो याम से नुंगाई कॉटन फी से याम मोन लावे बको दो सेम पोरे दो की सिना कोई तगाई से चाको दो तगाई खुदे थोड़ी ना खुदे ये अमका सिगम फुल से एक तपे बको मारे इसमें ले बियो से नाम बोले जो इसमें लगे फी से एक तपक पने मा पैसा पी थारे बको तो खर ले बियो एक तपक पने मचू से जाम मा लाइट मचू को है मचू लाइट से जाम को है दो सी मचू हम फंगे रेड येलो हम फंगे पिंक कलर हम पुदिए सेम पुदिए lagi siang apa jadi
ꯑꯩꯒꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯤꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯞꯄꯦꯟ ꯇꯨꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯌꯣꯟ ꯐꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯣꯟ ꯃꯣꯟ ꯂꯥꯎꯔꯦꯗꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯦꯝ ꯄꯨꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯎꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯒꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯣꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠꯅꯅꯒꯦꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒ ꯏꯉꯥꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯎꯁ ꯑꯃ ꯇꯨꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯏꯉꯥꯡꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯑꯃ ꯇꯨꯕꯤꯒꯦꯅ ꯄꯣꯔꯛꯑꯦ ꯔꯦꯌꯣꯟ ꯐꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥꯒ ꯑꯩꯒ ꯏꯉꯥꯡꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯦꯠꯅꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯣꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯇꯣꯟꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀꯣꯇꯣꯟ ꯐꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯏꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯔꯛꯆꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯆꯥꯗꯣꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯨꯅꯤ ꯆꯥꯗꯣꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯇꯣꯟꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯅꯦꯒꯤꯅꯤ ꯃꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯦ ꯃꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯏꯟꯕꯒꯤꯅꯦ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯇꯣꯟꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯠ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯇꯅꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯑꯣꯂꯥꯡꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯑꯗꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯨꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯣꯆꯥꯏ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯨꯔꯒꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯋꯥꯏꯕ ꯈꯟꯇꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯥꯏ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯎꯠꯂꯛꯑꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯔꯁꯤ ꯈꯨꯠꯁꯥꯝꯅꯤꯅꯦ ꯉꯁꯤꯅꯕꯨ ꯈꯔ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯔ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯠꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛꯅꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯁꯤꯅꯦ ꯀꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯝꯁꯦ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯒꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯤ ꯁꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯇꯣꯏ ꯁꯥꯕꯗꯨꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯀꯪꯍꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯨꯁ ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯥꯗꯣꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯣꯆꯥꯏ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯂꯥꯛꯄꯩ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯄꯣꯊꯥꯔꯅꯤ ꯋꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯑꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯄꯄ ꯆꯠꯂꯣ ꯁꯣꯝꯗꯅꯤꯅꯦ ꯆꯠꯂꯣ ꯁꯥꯏ ꯄꯄ ꯆꯠꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯣꯆꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯁꯨꯝ ꯃꯅꯤꯡ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯦꯉꯨꯅꯣ ꯇꯤꯟꯒ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯐꯥꯎꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯆꯠꯂꯤ ꯆꯠ ꯁꯥꯏ ꯀꯩ ꯈꯨꯁꯥꯅꯣꯍꯦ ꯀꯩꯅꯣꯍꯦ Nanuga, mamaga, papaga. Bora hori kabe hangde bora se kabe ꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯣꯆꯥꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯇꯣꯛꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯁꯥꯕꯅ ꯈꯥꯡꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯁꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯦꯝꯄꯨ ꯇꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯆꯣꯠꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗꯣ ꯀꯪꯕ ꯅꯪꯗꯅ ꯊꯦꯡꯉꯅꯦꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯀꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯃꯁꯝꯗꯣ ꯄꯨꯈꯠꯂ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯁꯝꯁꯦ ꯍꯨꯃꯥꯡꯑꯣ ꯀꯔꯤꯑꯣ ꯑꯆꯣꯠꯄꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯝꯁꯦ ꯀꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯞ ꯂꯥꯎꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯒꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯔꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯕ꯭ꯂꯣꯒꯇ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯒꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰিব কাউবিগনো এতিয়া মানে খুৰীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ জাষ্ট তেওঁ ঘৰত ভাত খাব মাতিছিলে তো বজাৰৰ পৰা আহিয়ে গ'লোঁ খুৰীহঁতৰ ঘৰত গৈ তাতে ভাত পানী খাই আহিছোঁ খাই আহি গাটো মানে ইমান গৰম লাগিছে
তাৰমানে চুলিটো ৰাতিপুৱা যিটো মই ধুই পেলাই মানে শুকাবলৈ মোৰ টাইম নহ'ল, বান্ধি পেলাই গুচি গ'লোঁ বজাৰ। তো বজাৰ পৰা আহোঁতে চুলিৰপৰা আৰু মানে গৰম লাগিছে, একদম ঘামে চামে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ শুকালেও মানে লাভ নহ'ব, চুলিটো টিপটিপীয়া হৈ থাকিব। সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ ধুই দিলোঁ চুলিটো। চ' আজিৰ ব্লগটো ইয়াতেই শেষ কৰোঁ। লগ পাম মোৰ আকৌ নেক্সট ব্লগত। আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই যদি ভাল পাইছে সকলোৱে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ব্লগত। তেতিয়াহ'লে টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।